अखण्डलमण्डलाकारं व्याक्तं जनं चराचरं तत्पादं दर्शितं जन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरुदेवो परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता हि परम तप पितई पीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता माता जननी धरित्री दयाद् दया सती देवी वो रमणी श्रेष्ठा निर्दश सर्वदुःखहरा ओं शांति रूपं क्षमा रूपं स्नेह रूपं शुभंकरी साक्षात् भगवती देवी मातृत्वं नमः। ओं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वेशभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नारायणं नमस्कृतं नरस्यैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ पार्थाय प्रतिपदितं भगवता नारायण शरणं व्यासेन गदितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् आद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमाष्टादशानीम् अमृतमनुसन्धामि भगवद्गीते भवदेशिनीम्। नमस्तते व्यास विशालबुद्धि फुल्लरविन्द पत्रनेत्र जेन तया भारत तैलपूर्ण प्रोज्ज्वलित ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न परिजाताय तत्र वैत्र कपानाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता मित्र दुहे नमो। वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्म तृणोदटा जयद्रथ जला गान्धार नीलतपला शल्यग्राहवती कृपेण वहनि कर्णेन बेलाकुला अर्षोत्थामा विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी शर्तिना खलु पांडव रणनदी कैवत्य केशव पाराशज्य सरजमलंगितत्व गंधकटं नानाख्याने खगेश्वरं हरिकथा सम्बद्धनावधितं लोके सज्जन पदरौरौपे प्रियं मानवमुदा भूयाद भारत पंकजं कलिमल प्रबद्धं श्रीनाशेषे मूकं करति वाचलं पुंगुलंघयते गिरिं जात्कृपातमहं वन्दे परमानन्दे माधवम्। उपस्थित सकल साधुगुरु वैष्णव चरणे आमार शतकोटि प्रणाम। श्रीमद् भागवत गीता श्रीमद् भागवत पाठेर उच्चारणे यदि कोनो भूल त्रुटि हये थाके निज सन्तान भाई बंधु मने करे क्षमा करे देवें। जय जय श्रीमद् भागवत गीता भागवत प्रेमानंदे हरि हरि बोलो बोल हरि। जय जय श्री राधा कृष्ण प्रेमानंदे हरि हरि बोलो बोल हरि। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 9 श्लोक 20। त्रैविद्यमां समपापूत पापा यज्ञरिष्टा स्वर्गतिं पाथयन्ते ते पुण्यमाद्रासो पुण्यमासाद्य सुरेन्द्र लोको प्रसन्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। तीन देवे कथित सकाम अनुष्ठानकारी एवं सोमरस पानकारी जे सब निष्पाप व्यक्ति यज्ञ द्वारा आमार पूजा करे स्वर्गप्राप्ति कामना करे तारा पुण्य फल स्वरूप इंद्रलोक लाभ करे सेखाने देवतादेर दिव्य भोग समूह उपभोग करे थाकेन। त्रैविद्यमां समपा विद्यान दिवि देवभोगान। सांसारिक मानुषेरा प्रायश्चय इह जगतेर भोग आवृत थाके। एদের মধ্যে যাদের বিশেষ বুদ্ধিমান বলা হয় তাদের চিত্তে উৎপত্তি ও বিনাশশীল বস্তুর গুরুত্ব থাকায় তারা যখন ঋক সাম যজু এই ত্রিবেদোক্ত সকাম কর্মে এবং তার ফলের বর্ণনা শোনে তখন তারা এখানকার ভোগের জন্য তেমন পরোয়া না করে স্বর্গের ভোগগুলির জন্য লালায়িত হয়ে ওঠে এবং স্বর্গ লাভের জন্য বেদোক্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত হয়। এই সব ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যেই এখানে ত্রৈবিদ্যা পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। সোমলতা বা সোমবল্লী নামে এক প্রকারের লতা আছে।
তার বিষয়ে শাস্ত্রে আছে যে শুক্লপক্ষে যেমন চন্দ্র প্রতিদিন এক এক কলা বৃদ্ধি পেতে পেতে পূর্ণিমাতে পূর্ণরূপ প্রাপ্ত হয় এবং কৃষ্ণপক্ষে প্রতিদিন এক কলা ক্ষীণ হতে হতে অমাবস্যা একেবারে কলাহীন হয়ে যায়। তেমনি এই সোমলতা শুক্লপক্ষে প্রতিদিন একটি করে পাতা বেরিয়ে পূর্ণিমাতে 15টি পাতা বেরোয়, আবার কৃষ্ণপক্ষে একটি করে পাতা প্রতিদিন ঝরতে ঝরতে অমাবস্যাতে সমস্ত পাতা ঝরে যায়। এই সোমলতার রসকে বলা হয় সোমরস। যজ্ঞকারী ব্যক্তিগণ এই সোমরসকেই বৈদিক মন্ত্রাদির সাহায্যে অভিমন্ত্রিত করে পান করে। সোমপা শব্দ তাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বেদাদি বর্ণিত যজ্ঞানুষ্ঠানকারী এবং বেদ মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত সোমরস পানকারীদের স্বর্গের প্রতিবন্ধক রূপ পাপ দূর হয়, তাই তাদের বলা হয় পুত পাপা। ভগবান আগের শ্লোকে বলেছেন যে সৎ অসৎ সবই আমি, তাহলে ইন্দ্রিয় ভগবৎ স্বরূপ, অতএব এখানে মাম পট্টির ইন্দ্রকেই ধরা উচিত। কারণ সকাম যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তি স্বর্গ লাভের আশায় স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রিয়ের পূজাই করে থাকেন এবং ইন্দ্রিয়ের কাছেই স্বর্গ লাভের জন্য প্রার্থনা করেন। স্বর্গপ্রাপ্তির আশা স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রিয়ের স্তুতি করা এবং সেই ইন্দ্রিয়ের কাছে স্বর্গলোক আকাঙ্ক্ষা করা, এই দুটিকেই বলা হয় প্রার্থনা। বৈদিক এবং পৌরাণিক বিধিবিধান দ্বারা অনুষ্ঠিত সকাম যজ্ঞের সাহায্যে ইন্দ্রিয়ের পূজা করায় এবং প্রার্থনা করার ফলস্বরূপ এরা স্বর্গে গমন করে দিব্য দেবভোগ উপভোগ করেন। এই দিব্যভোগ ইহলোকের ভোগের থেকে খুবই বিশেষ রূপের। সেখানে তারা দিব্য শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই 5টি বিষয় উপভোগ করে থাকে। তাছাড়া দিব্য নন্দ কাননে ভ্রমণ, সুখ আরাম আহরণ, আদর আপ্যায়ন, লাভ, মহিমা ইত্যাদি ভোগ করেন। পরিবিষ্ট ভাব এখানে সেই সব মানুষদের কথা বলা হয়েছে যাদের মাধ্যমে সংসার জগতে স্তুতি ও মহত্ব দৃঢ় হয়ে রয়েছে এবং যারা ভগবানকে বিধিপূর্বক উপাসনা করেন না। এরূপ মানুষের উপাসনার ফল বিনাশশীল হয়ে থাকে। সমগ্র রূপের অন্তর্গত হয় সবই ভগবান, সেই জন্য এখানে ইন্দ্রিয় উদ্দেশ্য মাম পট্টি ব্যবহৃত হয়েছে। মনুষ্য জগতের তুলনায় প্রবৃত্ত হয় ইন্দ্রলোককে পুণ্যম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার মাহাত্ম্য। ওম গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্তা প্রতিব্রতা ব্রহ্ম বলি ব্রহ্মবিদ্যাতি সন্ধ্যা মুক্তি গহিনী अर्धमात्रा चितानंदा भगवती भ्रांति नाशिनी वेदोत्तयी परमानंद तत्व ज्ञान मंजरी एते तनि जप नित्यं नर निश्चल मनस ज्ञान सिद्धि लव नित्यं तदन्ते परम पदम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्रीमद् भागवत गीता भागवत प्रेमानंदे हरि हरि बोलो बोल हरि। जय जय श्री राधा कृष्ण प्रेमानंदे हरि हरि बोलो बोल हरि।